Bank for commendable enrollment under Atal Pension Yojana and PM Swanidhi, I call upon Shri H.K. Gangadhar, General Manager, and Shri Ratikant Dora, AGM, Regional Head, Canara Bank, Goa, to be here on the stage. Let us put hands together to say Canara Bank has enrolled 3,489 individuals under Atal Pension Yojana and has opened 633 accounts and has sanctioned rupees 19.4 lakh. Poloya AV. सरकाराच्या योजनेतल्यान एखाद्याक आर्थिक मजत जाता म्हणून त्यो योग्य मंचामेरेन पावप गरजेचे. कॅनरा बँकेत 3,489 लोकांक अटल पेन्शन योजनेचो लाभ मिळवून दिला. पीएम स्वनिधीच्या माध्यमांतल्यान कॅनरा बँकेन 49 नवी खाती उक्ती केल्यात, जातूंतल्यान 19.4 लाख रुपया सँक्शन जाल्यात. सरकार तांचो भोवमान करता. आम्ही मुखार वचूया. आणि आता पीएम स्वनिधी लाभार्थ्यांचो भोवमान आम्ही नाव घेतात.